अस्सलामु अलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ ने बड़ा ही एक हलचल मचा दी थी मईशतों के अंदर कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट के हवाले से। कहा यह जा रहा है कि फाइज़र नामी कंपनी ने इस वक्त काफ़ी हद तक के पेशरफ्त की है इसकी डेवलपमेंट में, यानी वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट में और ट्रीटमेंट प्लान्स के ऊपर जो फाइज़र कंपनी में काम किया जा रहा है, इसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें मार्केट्स के अंदर। गुज़िश्ता रोज़ की न्यूज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें ये कहा ही जा रहा है कि फाइज़र कंपनी ने जो इस वक्त डेवलपमेंट की है इसके ट्रीटमेंट प्लान्स के ऊपर या वैक्सीनेशन के ऊपर, वो तकरीबन 90% से ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुई है अभी तक राइट नाउ। इसी के हवाले से बात की जा रही है कि फाइज़र कंपनी और जर्मन बेस्ड बायो एनटेक कंपनी ने इस वक्त जो काम किया है उसकी वजह से अभी तक कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज या हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आए क्लिनिकल ट्रायल्स के दरमियान। इसे हम बताते चलें कि गुज़िश्ता इस रिसर्च से पहले गुज़िश्ता जो रिसर्चेस की गई थी उसमें एस्ट्राज़ेनेका नामी कंपनी ने अपने ट्रायल को रोका था। इसी तरीके से जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने काफ़ी हद तक के अपने ट्रायल को मुकम्मल करने के बाद सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से उन ट्रायल्स को जो है पोस्टपोन कर दिया था या रोक दिया था। मगर अभी फ़िलहाल जो पॉजिटिव न्यूज़ इस वक्त मार्केट के अंदर आई है वो फाइज़र कंपनी के हवाले से आई है, जिसने अभी तक की इस बात की रिपोर्टिंग की है कि 90% से ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव है ये मेडिसिन, और इसके ऊपर अभी मज़ीद कोई जो हेल्थ रिलेटेड कोई कंडीशन या कोई प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो सामने नहीं आया है। ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से कुछ साय ऑफ रिलीफ कह लें या कुछ थोड़ा बहुत एक सेंटीमेंट पॉजिटिव होना मार्केट्स के हवाले से हमें देखने में आ रहा है। मगर इस पे कहना भी कुछ कबल अज़ वक्त है कि ये किस तरीके से मार्केट में प्रिवेल करेगी। अगर बात की जाए तो इसको अभी यूएस में ऑथराइजेशन के लिए पेश किया जाएगा नवंबर के लास्ट वीक के अंदर, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए दिसंबर में पेश किया जाएगा। उसके अंदर तमाम सर चीज़ों के ऊपर जो इस वक्त मज़ीद काम हो रहा है कि जो तकरीबन 44,000 मज़ीद केसेस के ऊपर फाइज़र कंपनी काम कर रही है कि इसकी एफिकेसी को मज़ीद मरबूत किया जाए, इसको मज़ीद जो है वो ऑथेंटिकेट किया जाए, ताकि इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को जो है अगर बाद में आते हैं तो उससे पहले ही जो देख लिया जाए। मगर अभी तक के इसके ऊपर कोई ऐसे हेल्थ केयर के जो इश्यूज़ हैं वो उसका सामना नहीं किया गया है, और सक्सेसफुली जो है वो इसको प्रोसीड किया जा रहा है फाइज़र कंपनी की जानिब से। ये कुछ न्यूज़ थी जिसकी वजह से हमने देखा कि आलमी मार्केट्स के अंदर बड़ा एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हमें आता हुआ दिखाई दिया। और गोल्ड ने भी तकरीबन डिक्लाइन फेस शो किया, क्योंकि मार्केट इकोनॉमीज़ के अंदर थोड़ा सा, अगर इकोनॉमीज़ के अंदर थोड़ा सा मुस्बित रुझान आता है तो गोल्ड अपने आप को डिक्लाइन की फेस के अंदर लेके जाता है। तो यही कुछ वजूहात थी कि गोल्ड कुछ डिक्लाइन फेस में गया। ऑयल मार्केट ने तकरीबन 8% से बूम दिखाया था और ऑयल मार्केट्स के अंदर थोड़ी सी तेज़ी भी देखने में आई थी। मगर ये सारी चीज़ें, अभी हम बात करते हैं ऑयल मार्केट के प्राइसेस के ऊपर, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो ये एक कुछ सिनेरियो डेवलप हुआ था जिसकी वजह से बड़ा एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट हो गया था। इसी तरीके के ऑप्टिमिज्म पहले भी क्रिएट हुए थे, मगर इसके अंदर जो पॉजिटिव चीज़ ये है कि अभी तक के एक तो 90% से ऊपर इफेक्टिवनेस है इस मेडिसिन के हवाले से बात करें, और दूसरा अभी तक के कोई इसके अंदर सीरियस हेल्थ कंसर्न्स नहीं सामने आए हैं। तो ये एक थोड़ा सा इसको मार्केट और पॉजिटिव नोट्स के ऊपर ले रही है, मगर इस पर मज़ीद अभी काम होना बाकी है, और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर इसको आने में तकरीबन दिसंबर तक का पीरियड दरकार होगा। इसी के पेश नज़र बात करें तो फाइज़र कंपनी ने ये कहा है कि इस वक्त जो उनकी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है वो तकरीबन 50 मिलियन डोजेस के करीब इसकी प्रोडक्शन की जाएगी, और नेक्स्ट ईयर इसकी 1.3 बिलियन डोजेस को प्रोड्यूस किया जाएगा। इसी के तहत देखा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये मेडिसिन जो है वो इतनी ज़्यादा चीपेस्ट लेवल पे ना हो, इसकी एक अपनी कॉस्ट होगी जो रिसर्चेस की गई हैं इसके बैक पे, तो इसीलिए इसको लिमिटेड जो है डोजेस के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है मार्केट्स के अंदर। और जो मुल्क हैं, जो अफेक्टिव मुल्क हैं, वो इनको, जो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव मुल्क हैं, वो इनकी बिडिंग कर रहे हैं या वो इनको परचेज़ करने के एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, मगर देखना यह है कि किस तरीके से जब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आती है तो इसका इम्पैक्ट होता है। इसी के हवाले से जो फाइजर कंपनी के सीईओ एल्बर्ट बॉर्लर ने इसी बात पे कहा है कि ये जो डेवलपमेंट हुई है वैक्सीनेशन की, ये साइंस और ह्यूमैनिटी के लिए जो है वो इंसानियत के लिए एक बड़ी पेशकदमी की गई है उनकी कंपनी की जानिब से। वहीं पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की जानिब से भी इसको बड़ा सराहा गया है, और ये कहा गया है कि जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा एक अंधेरा छाया हुआ था, वहाँ पे एक उम्मीद की किरण का सामने आना जो कि एक प्रॉपर तरीके से हमको आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल इफेक्ट रख सकता है फ्यूचर के अंदर। मगर कुछ सवालात अभी भी इसके हवाले से उठ रहे हैं
جس کے اوپر ہم بات کرتے چلیں کہ یہ میڈیسن کتنی افیکٹو ہے, کس ایج گروپ کے اندر اس کی میڈیسن کی ایفیکیسی زیادہ دیکھی جاتی ہے, کس سیویریٹی کے اندر جو ہے یہ ویکسینیشن یا ٹریٹمنٹ پلان جو ہے وہ کام کرے گا. وہیں پہ آخری سوال جس کے اوپر جو سب سے زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ کس لیول پہ یہ امیونٹی کو بوسٹ کرے گی. ہم ناظرین کو آگاہ کرتے چلیں کہ اگر کوئی بھی ویکسینیشن ہوتی ہے, لیٹ سپوز کہ ٹائیفائڈ کی بھی ویکسینیشن اگر پاکستان میں یا کسی بھی ممالک میں کی جاتی ہے تو وہ 3 سال کی اس کی افیکٹونیس ہوتی ہے. تو اس کی ابھی افیکٹونیس گراس روٹ لیول کے اوپر ہے. ابھی ہم اس کو پراپر طریقے سے جو ریئل ٹائم پہ نہیں بتا سکتے, آلدو ایکسپرٹس اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا اوپینین دے رہے ہوں گے کہ 2 ایئرس 3 ایئرس 5 ایئرس کب تک کہ اس کی ایفیکیسی باڈی کے اندر سسٹین کرے گی, مگر وہ ریئل ٹائم کے اوپر ہوگا جب تک کہ ہمارے پاس کوئی آن ریکارڈ کیس نہیں آ جاتے. تو یہ کچھ سوالات ہیں جس کا بھی کچھ جوابات دینے ہیں. اسی کے پیش نظر جو ہے وہ فائزر کمپنی مزید ریسرچز کر رہی ہے. ایج گروپ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 16 سے 85 سال یعنی 16 ایئر سے 85 ایئرس کے لوگوں تک کی یہ ٹریٹمنٹ جو کی جا سکتی ہے. مگر کچھ سوالات ابھی بھی ہیلتھ اور سیفٹی کنسرن کے حوالے سے ہوں گے کہ جب ریئل ٹائم کے اوپر معیشتوں کے اندر یا افیکٹڈ اکانومیز کے اندر اس کو پریویل کروایا جائے گا, افیکٹڈ پرسنس کو جو ہے وہ لگایا جائے گا, تو وہ ریئل ٹائم کے اوپر کیونکہ کیا ریزلٹس آتے ہیں وہ دیکھنا ہوگا, کیونکہ ایوری پیشنٹ جو ہے وہ ایک یونیک پیشنٹ ہوتا ہے اپنی نوعیت کے حوالے سے. تو یہ جو ایک ڈیولپمنٹ کو ہم مثبت انداز سے دیکھ رہے ہیں, مگر کچھ کڑے سوالات ہیں, ان کا بھی جوابات ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنے ہوں گے, تاکہ اس لیے نہیں کہ ہم فائزر کمپنی یا کسی کمپنی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, بلکہ اس لیے کیونکہ انسانی جان بہت قیمتی ہے, اور اس کے لیے یقیناً فائزر کمپنی ہو, چاہے بایو این ٹیک ہو, چاہے وہ ایسٹرازینیکا ہو, کوئی بھی کمپنی ہو, وہ یہی چاہے گی کہ ان کا پروڈکٹ سے انسانیت کی خدمت ہو. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ابھی بھی تھوڑا سا ٹائم فریم باقی ہے. اسی کے پیش نظر بات کریں تو آئل مارکیٹس نے تھوڑا سا بوم ضرور لیا تھا, مگر ابھی ریٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو آئل مارکیٹ واپس تھوڑا سا اپنے ڈیکلائننگ فیز میں آ گئی ہے. جہاں پہ گولڈ نے نیگیٹو ٹرینڈ دکھایا تھا, وہاں پہ گولڈ ایک دم اپ سائڈ ٹرینڈ کے اوپر آ گیا ہے. تو بات یہی ہے کہ جیسے ہم گزشتہ پروگرامز میں کہتے چلے آئے ہیں کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے اس وقت بڑا شارٹ لفٹ جو ہے وہ سینیریو چل رہا ہے, یعنی جو بھی انویسٹمنٹ کلائمیٹ بنتا ہے وہ بڑا شارٹ انوائرمنٹ کا ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی بڑی ہائی لیولس کی فیوچر فور کاسٹ بہت لمبے پیریڈ کی نہیں کی جا سکتی. اگر اس وقت جو ہے ہمارا شارٹ ٹرم پیریڈ بھی کو جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹس ہوں, چاہے وہ کموڈیٹیز مارکیٹ ہوں, وہ جو تقریباً 5 to 7 days یا 1 month کا بھی پیریڈ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا فیوچر فور کاسٹ کے طور پہ اس وقت کام کر رہا ہے. تو یہ اکانومکس ہے, اکانومکس میں ٹائم فریم جو ہے بڑا میٹر کرتا ہے جب سرٹینٹی اور انسرٹینٹی مارکیٹس کے اندر پریویل کر رہی ہوتی ہے. یہ تو تھی کچھ ویکسینیشن کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے ہم گزشتہ نیوز کے اندر بتاتے چلے تھے کہ سعودی عرب سے لیا گیا تقریباً $3 بلین کی فائنینشیل اسسٹنس میں سے $1 بلین پاکستان نے واپس کر دیا تھا, اور $2 بلین جو پاکستان کے پاس اس وقت موجود ہے اس کی واپس کرنے کی میعاد شروع ہو گئی ہے یا میچورٹی ہو گئی ہے اس کی. تو پاکستان کو جو ہے عنقریب جو ہے آنے والے 1-2 ماہ کے اندر جو ہے اس کو پے بیک کرنا ہوگا. امید یہ کی جا رہی تھی وزارت خزانہ کی جانب سے بھی, فورن منسٹریز کی جانب سے بھی, کہ شاید اس کے اندر ایکسٹینشن مل جائے پاکستان کو, مگر ابھی تک کے کچھ آثار نہیں دکھائی دے رہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو رول اوور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. تو یہاں پہ پاکستان کی معیشت کو جو ہے فورن ایکسچینج ریزروز کے اندر اگر امیجیٹلی بیسس کے اوپر پاکستان نے سعودی عرب کو یہ $2 بلین پے کر دیے تو معیشت پاکستان کے اوپر تھوڑا سا فائنینشیل کرنچ یا لیکوڈیٹی کرنچ آ سکتا ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر پاکستان کی کیا حکمت عملی ہوتی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہے بات چیت ہو رہی ہے کہ چائنا جو ہے مزید پاکستان کو اسسٹنس دے تاکہ پاکستان اس کو بر وقت جو سعودی عرب کو پیمنٹ کر دے. چائنا نے آلریڈی پاکستان کو $3 بلین بجٹری سپورٹس کے لیے دیے ہوئے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ کیا چائنا مزید اپنی اسسٹنس پاکستان کو دیتا ہے یا پاکستان کی حکمت عملی کیا ہوگی. تو پاکستان کی جس وقت فورن ایکسچینج ریزروز کی ویلیو ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے وہ $12.2 بلین کی اس وقت موجود ہے. تو یہ ایک بڑا پاکستان کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اگر یہ پیمنٹ پاکستان امیجیٹ بیسس پہ کرتا ہے, اگر گریجولی کرتا ہے تو تھوڑا سا اسٹیبلٹی تو رہتی ہے, مگر اگر امیجیٹ بیسس پہ پاکستان کو کرنا پڑ جاتا ہے تو شاید یہ سنگل ڈیجٹ میں بھی ہمارا فورن ایکسچینج ریزروز آ جائے. تو یہ ایک بڑا پریشر ہو سکتا ہے مارکیٹس کے اندر. وہیں پہ دوسری جانب بات کریں کہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے IMF کی ٹیم کے ساتھ ویبینار پہ بات کرتے ہوئے کچھ اپنے جو ریویو کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ IMF جو ہے بڑا سخت خلاف ہے سبسڈیز کے حوالے سے, بالخصوص $21 بلین کی سبسڈی جو پاور سیکٹر کو دی جا رہی ہے, جس میں 14 بلین کی سبسڈی $14 بلین
रुपीज़ की जो सब्सिडी है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को दी जा रही है, यानी जिनको डिस्कोस कहा जाता है, और 7 बिलियन रुपीज़ की जो सब्सिडी है वो के इलेक्ट्रिक को दी जा रही है। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने इस बारे में कहा है कि जो IMF है, आलमी मालियाती इदारा जो है, उसको काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान के अंदर इन सब्सिडीज़ के तहत, और इस वक्त अगर इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एड्रेस नहीं किया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट की जानिब से, तो IMF का जो $6 बिलियन का एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का प्रोग्राम है वो मुतासिर हो सकता है। तो एक जानिब पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सऊदी अरब की तरफ से भी शायद प्रेशर आ सकता है, दूसरी जानिब जो है वो IMF की जानिब से फराहम करदा असिस्टेंस के अंदर भी शायद कुछ डिले का सामना मज़ीद करना पड़े। तो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने थोड़ी सी अपनी रिजर्वेशन जाहिर की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कि इतनी बड़ी बड़ी सब्सिडीज़ के ऊपर बात ना किया जाए, जबकि इसके तहत अगर वो कह रहे हैं कि अगर पावर टैरिफ को इंक्रीज़ किया जाता है तो 6 रुपीज़ to 8 रुपीज़ के करीब पावर के जो यूनिट्स रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इस वक्त लगता नहीं है किसी मूड में है कि वो मज़ीद इन्फ्लेशन का दबाव आवाम के ऊपर डालें। एक जानिब अशिया खुर्द-व-नोश की कीमतों के अंदर जो है वो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं पर दूसरी जानिब यूटिलिटीज़ की भी कीमतों के अंदर अगर इंक्रीमेंटल होता है तो ये बड़ा एक सेटबैक सी सिचुएशन होती है आवाम के लिए, क्योंकि 2.5 से 3 साल का पीरियड कंप्लीट होने वाला है और अभी तक के जो है वो हर एक नया दिन चैलेंजिंग ही दिन साबित हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की आवाम के लिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए खुद भी। तो ये चैलेंजिंग सूरत हाल से एक आवाम की एक सकत है कि वो इस पे निमट रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को अपना सपोर्ट भी दे रही है, मगर सवाल ये होता है कब तक के। हालांकि इसके ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, उम्मीद ये करते हैं कि इतने टाइम पीरियड वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की काबीना ने, गवर्नमेंट ने इस वक्त पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, तो आने वाले दिन के अंदर भी अपनी डेवलपमेंट इसी तरीके से करें और मुल्क की बका के लिए जो है वो अपनी जो काविशों को आगे लेकर आएँ। सबसे पहले आवाम है, और आवाम के लिए जो भी एक रिलीफ पैकेज के अंदर ये नहीं कि 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ जो हमने कोरोना वायरस अफेक्टेड के अंदर दिए थे, जो कि हमारी इस वक्त ज़रूरत भी थी, मगर आवाम के लिए मौके फराहम किए जाए, सहूलियात फराहम किए जाए, फैसिलिटेशन दी जाए, ताकि आवाम जो है उनके अंदर जो कुछ करने का जज्बा है उसके लिए अगर फैसिलिटेशन होगी, चीज़ों के अंदर एक स्मूथ पाथवे होगा, तो यकीनन यही आवाम जो है वो खुल के भी एक्सप्रेस कर सकती है अपने ओपिनियंस को। तो बहरहाल ये तो कुछ डोमेस्टिक न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के ऑयल मार्केट के प्राइजेस के ऊपर। देखना यह है कि किस तरीके से जो अब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ी तेज़ी से प्राइस अपसाइड मूव होंगे ऑयल मार्केट्स के, और गोल्ड जो है वो डिक्लाइन करेगा। क्या सिनेरियो है उस वक्त इस डेवलपमेंट के बाद, जबकि तकरीबन 16 से 17 घंटे का पीरियड गुजर चुका है इस न्यूज़ को ब्रेक हुए। तो अब बात करते हैं कि इस वक्त गोल्ड तकरीबन $31.35 प्लस होने के बाद $18.85 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.57 प्लस होने के बाद $24.277 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। क्रूड की बात करें, जिसने बड़ा अपसाइड मूव दिखाया था लास्ट नाइट को, 8% के करीब अपसाइड मूव कर गया था, वो तकरीबन $0.15 नीचे आने के बाद क्रूड WTI क्रूड $0.15 नीचे आने के बाद $40.14 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन $0.02 नीचे आने के बाद $42.38 पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर केसेस का जो है वो बढ़ना और लॉकडाउन की तरफ सूरत हाल जो गई हुई है इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, ये एक बड़ा तशवीश की कुल सूरत हाल पैदा कर रही है, जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि थोड़ा सा बेल डाउन सूरत हाल होगी। ओपेक प्लस मेंबरान भी इस बारे में अपना अंदिया जाहिर कर रहे थे कि शायद प्रोडक्शन कट को कम किया जाए और मार्केट में 2 मिलियन बैरल पर डे के साथ आउटपुट को इंक्रीज किया जाए। तो अभी नंबर ऑफ केसेस का बहुत तेजी से बढ़ना, गर्चे एक तरफ वैक्सीनेशन की डेवलपमेंट तो हो गई है, मगर दूसरी जानिब जो है वो नंबर ऑफ केसेस का बढ़ना और किस तरीके से ये मईशतों का अफेक्ट अभी भी कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्र है। तो वैक्सीनेशन के हवाले से बात करें तो वैक्सीनेशन अभी 50 मिलियन डोजेस के हवाले से बनाई जाएंगी, आगे जाके 1.3 बिलियन डोजेस के हवाले से बनाए जाएंगे, मगर जो अफेक्टेड पीपल्स हैं वो कहीं ज़्यादा इससे ज़्यादा अफेक्टेड है, और जब मवातें तकरीबन मिलियंस के करीब हो चुकी हैं, वो भी एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्र है। फिर सबसे बड़ी चीज़ कि एक्सेसिबिलिटी इस मेडिसिन की, यानी दवाई अवेलेबल कैसे होगी, इसकी कीमत क्या होगी और कैसे इसको लगाया जाएगा, इसके रिजल्ट और आउटकम्स कैसे होंगे, इसके अंदर कोई सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो उसको कैसे मिटिगेट और
اور کیسے مینیج کیا جائے گا. تو یہ کچھ ابھی بھی انسرٹن سی صورتحال ہے. عالمی مارکیٹس کے اندر اس وقت بھی پریشر برقرار ہے, جبکہ گولڈ سلور ہو, چاہے برینٹ ہو, کروڈ ہو, اس کے اندر ابھی بھی بڑی فلکچویشن دیکھی جا رہی ہے. تو یہ ایک ان تمام تر سینیریو کو اگر ہم انالائز کرتے ہیں تو ابھی بھی گرچہ یہ ویکسینیشن کی ڈیولپمنٹ ہے فائزر کمپنی کی جانب سے, یہ اچھا اور خوش آئین اقدام تو ہے, مگر اس میں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور کب تک کہ اس کے ریزلٹس اور آؤٹ کم پراپر طریقے سے ایف ڈی اے اس کو ایویلیٹ کر کے ریزلٹ اب کو جو ہے اس کو اپروو کرتا ہے, دیکھنا یہ ہوگا کہ کب تک اس میں ٹائم پیریڈ درکار ہوگا. کہا ہی جا رہا ہے کہ دسمبر کے آخر تک یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اور اپروو ہو جائیں گی. ایک تصدیق کے تحت ہم بتاتے چلیں کہ یہ جو ایفیکیسی ہے یہ بہت زیادہ امید ظاہر کی جا رہی تھی کہ دسمبر کے اینڈ یا جنوری کے فرسٹ ویکس تک کے کافی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ جائیں گی اس کے حوالے سے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے انسانیت کے لیے, پوری دنیا کی معیشت کے لیے اپنے ایک رول پلے کریں, اور جو فائزر کمپنی نے کام کیا ہے اس کے بھی جو وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. فائزر کمپنی کے ساتھ جرمن بیس کمپنی بایو این ٹیک نے جو کام کیا ہے یہ بھی بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں, مگر اس کے اندر جو دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے یہ ٹریٹمنٹ اپنا افیکٹو ٹریٹمنٹ بنتی ہے عالمی مارکیٹس کے اندر. تو پاکستان کے اندر جو اس وقت چیلنجز ہے اس کے پر بھی ہم نے ذکر کیا کہ جہاں پہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں یا باتیں ہو رہی ہیں, انہوں نے بھی کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے سبسڈیز کے حوالے سے, خاص طور سے پاور سیکٹر کی سبسڈیز کے حوالے سے. تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان کی معیشت کے لیے, عالمی معیشت کے لیے کچھ ٹھہراؤ کا باعث بنے, کچھ اسٹیبلٹی کا باعث بنے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.